Bienvenidos a un viaje fascinante hacia los misterios de la Atlántida, una antigua y enigmática civilización que ha cautivado la imaginación de millones de personas a lo largo de los siglos. Prepárense para sumergirse en una historia llena de intrigas, avances tecnológicos y un destino catastrófico. Hace miles de años, según los escritos del famoso filósofo griego Platón, la Atlántida existía en un tiempo y lugar lejanos. En sus diálogos Timeo y Critías, Platón nos traslada a una época donde esta magnífica civilización florecía en una isla más allá de las columnas de Hércules, las estrechas columnas que algunos consideran como los antiguos pilares del estrecho de Gibraltar. La descripción de Platón nos transporta a un mundo de esplendor y maravillas. La Atlántida se caracterizaba por sus impresionantes anillos concéntricos de agua y tierra, con un majestuoso palacio en el centro. Su sociedad estaba avanzada en todos los aspectos: tecnología, gobierno y cultura. Poseían una tecnología que les permitía dominar extensas regiones del mundo conocido en ese entonces. Sin embargo, como en toda buena historia, el destino trágico acechaba a la Atlántida. Según Platón, sus habitantes se volvieron corruptos y arrogantes, inmersos en guerras y conflictos. Como castigo divino, la Atlántida estaba condenada a su desaparición. En un solo día y noche catastróficos, la isla se hundió en el océano, sumergiéndose en las profundidades, en un evento conocido como el hundimiento de la Atlántida. ¿Pero dónde se encontraba realmente la Atlántida? Esta pregunta ha desconcertado a los arqueólogos y exploradores durante años. Diversas teorías han surgido en un intento de desvelar este enigma. Algunos sugieren que la Atlántida pudo haber estado ubicada en el vasto océano Atlántico, cerca de las Islas Azores o incluso las Islas Canarias. Otros postulan que pudo haber existido en el Mediterráneo, tal vez en una región ahora sumergida bajo las aguas. Incluso hay teorías más audaces que sitúan a la Atlántida en lugares exóticos como el Caribe o Sudamérica. Esta búsqueda de la Atlántida ha llevado a expediciones submarinas y estudios geológicos en varias regiones, propuestas como posibles ubicaciones de esta antigua civilización perdida. Sin embargo, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia sólida y concluyente que respalde la existencia física de la Atlántida. A pesar de las incertidumbres, la leyenda de la Atlántida persiste en nuestra imaginación colectiva. Sus misterios continúan cautivando a aquellos que anhelan descubrir los secretos ocultos de una civilización desvanecida en el tiempo. En el siguiente bloque, exploraremos las teorías y especulaciones que rodean a la Atlántida, en un intento de acercarnos más a su enigmática existencia. Prepárate para adentrarte en el bloque 2 de nuestra travesía por los enigmas de la Atlántida. Una vez que hemos explorado la descripción y el destino trágico de esta legendaria civilización perdida, es momento de adentrarnos en las teorías y especulaciones que han surgido a lo largo de los años. La historia de la Atlántida ha generado interpretaciones intrigantes. Algunos consideran que es simplemente un mito o una alegoría utilizada por Platón para transmitir enseñanzas filosóficas y morales. Sin embargo, otros creen firmemente en la posibilidad de que haya sido una civilización real que desapareció en el pasado lejano. Una de las principales incógnitas que rodea a la Atlántida es su ubicación exacta. Numerosas teorías han surgido con el objetivo de descifrar este enigma. Algunos investigadores proponen que la Atlántida pudo haber estado ubicada en la región del Océano Atlántico, cerca de las Islas Azores o las Islas Canarias. Estas áreas geográficas se han considerado posibles candidatas debido a la descripción de las columnas de Hércules por parte de Platón. Otras teorías apuntan hacia el Mediterráneo como posible ubicación de la Atlántida. Algunos argumentan que podría haber existido en una región ahora sumergida bajo las aguas, como el Golfo de Cádiz o el Mar Egeo. Estas propuestas se basan en estudios geológicos y arqueológicos que han revelado cambios en la línea costera y evidencias de civilizaciones antiguas en esas áreas. ¿Pero qué conexión podría haber entre la Atlántida y los tartesos? Los tartesos fueron una antigua civilización que floreció en la región de Andalucía, en el sur de España, alrededor del primer milenio antes de Cristo. Algunos investigadores han especulado sobre una posible relación entre los tartesos y la Atlántida. La ubicación geográfica de los tartesos coincide aproximadamente con la descripción de Platón, y se han encontrado indicios de una cultura avanzada en esa región. Sin embargo, la evidencia concreta que vincule a los tartesos directamente con la Atlántida aún es escasa. En nuestra búsqueda de pistas fascinantes, llegamos a la región de Doñana, situada en la provincia de Huelva y Sevilla, en España.
Doñana ha sido objeto de interés en relación con la Atlántida, debido a sus características geográficas y la presencia de restos arqueológicos. Algunos investigadores sugieren que Doñana podría haber sido una parte importante de la Atlántida o incluso su ubicación principal. Aunque se han realizado investigaciones arqueológicas en la zona y se han encontrado antiguas ciudades y cambios geológicos interesantes, hasta ahora no se ha encontrado una evidencia definitiva que respalde esta hipótesis. La búsqueda de la Atlántida continúa, alimentada por la pasión de exploradores y estudiosos que buscan desvelar sus secretos ocultos. Aunque no se han encontrado pruebas arqueológicas contundentes, el enigma de la Atlántida persiste en la cultura popular y sigue siendo un tema apasionante en el ámbito de los misterios y las leyendas. Los esfuerzos por descubrir la verdad detrás de la Atlántida no se detienen. Las expediciones en busca de evidencias arqueológicas continúan siendo una parte crucial de esta búsqueda. A lo largo de los años, se han llevado a cabo numerosas investigaciones submarinas en diferentes áreas del Océano Atlántico y el Mediterráneo, en busca de restos o estructuras que puedan ser atribuidos a la Atlántida. Sin embargo, los resultados han sido variados y a menudo han generado más preguntas que respuestas. A pesar de la falta de pruebas contundentes, la historia de la Atlántida ha dejado un legado perdurable en la cultura y el arte. Ha inspirado innumerables obras literarias, películas y mitos contemporáneos. Su misterio y esplendor han capturado la imaginación de personas de todas las épocas y continúan alimentando nuestra fascinación por las civilizaciones perdidas. La Atlántida sigue siendo un enigma sin resolver, una historia que nos desafía a explorar los límites de nuestro conocimiento y a imaginar los posibles destinos de una civilización antigua. ¿Fue la Atlántida simplemente una invención literaria de Platón o existió realmente una civilización avanzada y próspera que desapareció bajo las aguas? Aunque la respuesta aún permanece esquiva, la búsqueda de la Atlántida nos recuerda que la curiosidad humana y el deseo de descubrir los secretos del pasado nunca cesarán. Así concluye nuestro recorrido por los misterios de la Atlántida. A medida que nos sumergimos en las profundidades de esta enigmática historia, recordemos que en la vastedad del tiempo y el espacio, los relatos de civilizaciones perdidas siguen despertando nuestro asombro y alimentando nuestro anhelo de explorar los misterios del mundo que nos rodea. La Atlántida, con sus encantos y sus incógnitas, permanecerá para siempre como un símbolo de los insondables secretos que yacen bajo las olas del tiempo. Bienvenue, à un voyage fascinant dans les mystères de l'Atlantide, une civilisation ancienne et énigmatique qui a captivé l'imagination de millions de personnes à travers les siècles. Préparez-vous à plonger dans une histoire remplie d'intrigues, de progrès technologiques et d'un destin catastrophique. Il y a des milliers d'années, selon les écrits du célèbre philosophe grec Platon, l'Atlantide existait dans un temps et un lieu lointain. Dans ses dialogues Timée Kritia, Platon nous transporte dans une époque où cette magnifique civilisation prospérait sur une île au-delà des colonnes d'Hercule, les étroites colonnes que certains considèrent comme les anciens piliers du détroit de Gibraltar. La description de Platon nous transporte dans un monde de splendeur et de merveilles. L'Atlantide se caractérisait par ses impressionnants anneaux concentriques d'eau et de terre, avec un palais majestueux au centre. Sa société était avancée à tous les niveaux. Technologie, gouvernement et culture. Il possédait une technologie qui leur permettait de dominer de vastes régions du monde connues à l'époque. Cependant, comme dans toute bonne histoire, un destin tragique guettait l'Atlantide. Selon Platon, ses habitants sont devenus corrompus et arrogants, plongés dans des guerres et des conflits. En guise de châtiment divin, l'Atlantide était condamnée à disparaître. En un seul jour et une seule nuit catastrophique, l'île a sombré dans l'océan, plongeant dans les profondeurs, lors d'un événement connu sous le nom de submersion de l'Atlantide. Mais où se trouvait réellement l'Atlantide? Cette question a déconcerté les archéologues et les explorateurs pendant des années. Diverses théories ont émergé dans une tentative de percer ce mystère. Certains suggèrent que l'Atlantide aurait pu se trouver dans le vaste océan Atlantique, près des îles des Açores ou même des îles Canaries. D'autres postulent qu'elle aurait pu exister en Méditerranée, peut-être dans une région maintenant submergée sous les eaux. Il y a même des théories plus audacieuses situant l'Atlantide dans des endroits exotiques tels que les Caraïbes ou l'Amérique du Sud.
Cette quête de l'Atlantide a conduit à des expéditions sous-marines et à des études géologiques dans plusieurs régions proposées comme emplacement possible de cette ancienne civilisation perdue. Cependant, jusqu'à présent, aucune preuve solide et concluante étayant l'existence physique de l'Atlantide n'a été trouvée. Malgré les incertitudes, la légende de l'Atlantide persiste dans notre imagination collective. Ces mystères continuent de captiver ceux qui aspirent à découvrir les secrets enfouis d'une civilisation disparue dans le temps. Dans le prochain bloc, nous explorerons les théories et les spéculations entourant l'Atlantide, dans une tentative de nous rapprocher de son existence énigmatique. Préparez-vous à vous plonger dans le bloc 2 de notre voyage à travers les énigmes de l'Atlantide. Maintenant que nous avons exploré la description et le destin tragique de cette civilisation légendaire perdue, il est temps d'aborder les théories et les spéculations qui ont émergé au fil des ans. L'histoire de l'Atlantide a suscité des interprétations intrigantes. Certains considèrent qu'il s'agit simplement d'un mythe ou d'une allégorie utilisée par Platon pour transmettre des enseignements philosophiques et moraux. Cependant, d'autres croient fermement en la possibilité qu'il ait existé une véritable civilisation qui a disparu dans un lointain passé. Une des principales énigmes entourant l'Atlantide est son emplacement exact. De nombreuses théories ont émergé dans le but de déchiffrer ce mystère. Certains chercheurs proposent que l'Atlantide aurait pu se trouver dans la région de l'océan Atlantique, près des îles des Açores ou des îles Canaries. Ces zones géographiques ont été considérées comme des candidats possibles en raison de la description des colonnes d'Hercule par Platon. D'autres théories pointent vers la Méditerranée comme emplacement potentiel de l'Atlantide. Certains soutiennent qu'elle aurait pu exister dans une région maintenant submergée sous les eaux, comme le golfe de Cadix ou la mer Égée. Ces propositions sont basées sur des études géologiques et archéologiques qui ont révélé des changements dans la ligne côtière et des preuves de civilisations anciennes dans ces zones. Mais quel lien pourrait-il y avoir entre l'Atlantide et les Tartésiens ? Les Tartésiens étaient une ancienne civilisation qui prospérait dans la région de l'Andalousie, dans le sud de l'Espagne, aux alentours du premier millénaire avant notre ère. Certains chercheurs ont spéculé sur une possible relation entre les Tartésiens et l'Atlantide. L'emplacement géographique des Tartésiens correspond approximativement à la description de Platon, et des indices d'une culture avancée ont été découverts dans cette région. Cependant, les preuves concrètes liant directement les Tartésiens à l'Atlantide sont encore rares. Dans notre recherche d'indices fascinants, nous arrivons dans la région de Donana, située dans les provinces de Elva et de Séville, en Espagne. Donana a suscité un intérêt en relation avec l'Atlantide en raison de ses caractéristiques géographiques et de la présence de vestiges archéologiques. Certains chercheurs suggèrent que Donana aurait pu être une partie importante de l'Atlantide, voire son emplacement principal. Bien que des recherches archéologiques aient été menées dans la région et que des anciennes villes et des changements géologiques intéressants aient été découverts, jusqu'à présent, aucune preuve définitive étayant cette hypothèse n'a été trouvée. La recherche de l'Atlantide se poursuit, alimentée par la passion des explorateurs et des érudits qui cherchent à dévoiler ses secrets cachés. Bien qu'aucune preuve archéologique solide n'ait été trouvée, le mystère de l'Atlantide persiste dans la culture populaire et reste un sujet fascinant dans le domaine des mystères et des légendes. Les efforts pour découvrir la vérité derrière l'Atlantide ne s'arrêtent pas. Les expéditions à la recherche de preuves archéologiques continuent d'être un élément crucial de cette quête. Au fil des ans, de nombreuses recherches sous-marines ont été menées dans différentes régions de l'océan Atlantique et de la Méditerranée, à la recherche de vestiges ou de structures pouvant être attribuées à l'Atlantide. Cependant, les résultats ont été variables et ont souvent suscité plus de questions que de réponses. Malgré le manque de preuves tangibles, l'histoire de l'Atlantide a laissé un héritage durable dans la culture et l'art. Elle a inspiré d'innombrables œuvres littéraires, des films et des mythes contemporains. Son mystère et sa splendeur ont captivé l'imagination des gens de toutes les époques et continuent de nourrir notre fascination pour les civilisations perdues. L'Atlantide reste un mystère non résolu, une histoire qui nous défie d'explorer les limites de notre connaissance et d'imaginer les destins possibles d'une ancienne civilisation. L'Atlantide était-elle simplement une invention littéraire de Platon, ou existait-il vraiment une civilisation avancée et prospère qui a disparu sous les eaux ?
Bien que la réponse reste évasive, la quête de l'Atlantide nous rappelle que la curiosité humaine et le désir de découvrir les secrets du passé ne cesseront jamais. Ainsi se termine notre voyage à travers les mystères de l'Atlantide. Alors que nous plongeons dans les profondeurs de cette histoire énigmatique, rappelons-nous que dans l'immensité du temps et de l'espace, les récits de civilisations perdues continuent de susciter notre émerveillement et de nourrir notre désir d'explorer les mystères du monde qui nous entoure. L'Atlantide, avec ses charmes et ses énigmes, restera à jamais un symbole des secrets insondables qui reposent sous les Welcome to a fascinating journey into the mysteries of Atlantis, an ancient and enigmatic civilization that has captivated the imagination of millions of people throughout the centuries. Prepare to delve into a story full of intrigue, technological advancements, and a cataclysmic fate. Thousands of years ago, according to the writings of the famous Greek philosopher Plato, Atlantis existed in a distant time and place. In his dialogues Timaeus and Critias, Plato transports us to an era where this magnificent civilization flourished on an island beyond the Pillars of Hercules, the narrow strait that some consider as the ancient Pillars of the Strait of Gibraltar. Plato's description takes us to a world of splendor and wonders. Atlantis was characterized by its impressive concentric rings of water and land, with a majestic palace at the center. Its society was advanced in all aspects: technology, governance, and culture. They possessed a technology that allowed them to dominate extensive regions of the known world at that time. However, as in any good story, a tragic destiny loomed over Atlantis. According to Plato, its inhabitants became corrupt and arrogant, immersed in wars and conflicts. As a divine punishment, Atlantis was doomed to vanish. In a single catastrophic day and night, the island sank into the ocean, submerging into the depths, in an event known as the submergence of Atlantis. But where was Atlantis really located? This question has puzzled archaeologists and explorers for years. Various theories have emerged in an attempt to unveil this enigma. Some suggest that Atlantis may have been situated in the vast Atlantic Ocean, near the Azores Islands or even the Canary Islands. Others propose that it might have existed in the Mediterranean, perhaps in a region now submerged under the waters. There are even bolder theories that place Atlantis in exotic locations such as the Caribbean or South America. This quest for Atlantis has led to underwater expeditions and geological studies in several proposed regions as potential locations for this ancient lost civilization. However, so far, no solid and conclusive evidence has been found to support the physical existence of Atlantis. Despite the uncertainties, the legend of Atlantis persists in our collective imagination. Its mysteries continue to captivate those who yearn to uncover the hidden secrets of a civilization faded in time. In the next section, we will explore the theories and speculations surrounding Atlantis, in an attempt to get closer to its enigmatic existence. Get ready to embark on Block 2 of our journey through the enigmas of Atlantis. The story of Atlantis has generated intriguing interpretations. Some consider it simply a myth or an allegory used by Plato to convey philosophical and moral teachings. However, others firmly believe in the possibility that it was a real civilization that disappeared in the distant past. One of the main mysteries surrounding Atlantis is its exact location. Numerous theories have emerged in an attempt to decipher this enigma. Some researchers propose that Atlantis may have been located in the region of the Atlantic Ocean, near the Azores Islands or the Canary Islands. These geographical areas have been considered possible candidates due to Plato's description of the Pillars of Hercules. Other theories point towards the Mediterranean as a possible location for Atlantis. Some argue that it could have existed in the region now submerged under the waters, such as the Gulf of Cadiz or the Aegean Sea. These proposals are based on geological and archaeological studies that have revealed changes in the coastline and evidence of ancient civilizations in those areas. But what connection could there be between Atlantis and the Tartessians? The Tartessians were an ancient civilization that flourished in the region of Andalusia, in southern Spain, around the 1st millennium BC.
Some researchers have speculated about a possible relationship between the Tartessians and Atlantis. The geographical location of the Tartessians roughly aligns with Plato's description, and there had been indications of an advanced culture in that region. However, concrete evidence directly linking the Tartessians to Atlantis is still scarce. In our search for fascinating clues, we arrive at the region of Doñana, located in the provinces of Huelva and Seville in Spain. Doñana has been of interest in relation to Atlantis due to its geographical features and the presence of archaeological remains. Some researchers suggest that Doñana could have been an important part of Atlantis or even its main location. Although archaeological investigations have been carried out in the area, and interesting ancient cities and geological changes have been found, no definitive evidence has been found to support this hypothesis. The search for Atlantis continues, fueled by the passion of explorers and scholars seeking to unveil its hidden secrets. Despite the lack of compelling archaeological evidence, the enigma of Atlantis persists in popular culture and remains a captivating topic in the realm of mysteries and legends. The efforts to discover the truth behind Atlantis do not cease. Expeditions in search of archaeological evidence continue to be a crucial part of this quest. Over the years, numerous underwater investigations have been conducted in different areas of the Atlantic Ocean and the Mediterranean, searching for remains or structures that could be attributed to Atlantis. However, the results have been varied and often have raised more questions than answers. Despite the lack of concrete evidence, the story of Atlantis has left a lasting legacy in culture and art. It has inspired countless literary works, films, and contemporary myths. Its mystery and splendor have captured the imagination of people from all eras and continue to fuel our fascination with lost civilizations. Atlantis remains an unsolved enigma, a story that challenges us to explore the limits of our knowledge and imagine the possible fates of an ancient civilization. Was Atlantis merely a literary invention of Plato, or did a prosperous and advanced civilization truly exist that disappeared beneath the waves? Although the answer remains elusive, the search for Atlantis reminds us that human curiosity and the desire to uncover the secrets of the past will never cease. Thus concludes our journey through the mysteries of Atlantis. As we plunge into the depths of this enigmatic history, let us remember that in the vastness of time and space, the tales of lost civilizations continue to us and fuel our longing to explore the mysteries of the world around us. Atlantis, with its charms and enigmas, will forever remain a symbol of the unfathomable secrets that lie beneath